Tunga sulong megitsi qimai vik unnuk takut sauni alang mimman uhartiuni ang medyo saya matak Michael tamangan ikhalonning. Ajiliw guide akasok taw si mayot tamangan ikhalonning tapangan idluriming kamanak tawamilo unno yok takut saw niyaton. Ajiw katarawang itut takut saw hatar niyak mata niraw narawang itut nila tamakko niyatot. Ukaw sila ganak tapani katimagotaw lilaw mimat idlurimi takwat taw ukaw sang minik ipigi jakak tuting kanok taw taw kanariyahar ninganing taman na ukaw taw niyaton. Amalo tamangan ikhalonning tamakko takit akaguta ilawani nurdutit ing avigi batangit taman na unikang uniagadlone amalo takit akaguta ilawani inutiton atahar mimata ating inig tapane amitong miunik tusang niagadlutam. Kilaluga ilo adjilo ang ito may adjilo tayo si mamimata tawa nga kamanok tayo tusang niya medyagon. Manalita pa ang ilo mo kay nalauta tako hausilari tilugit katimadyo ta halaw mata tana pa apak tamatuminga kamagaya halaw mat tungas tilaw medawon. Iya, kasi tiyawa ko. Aktiyak si mayorong masuk ang makasyon. Teka nga na, sanayawad langin na kami aktiyak si mangman. Kisanitan na aktiyak si maninga, man ilik ko sa ilik tatinon, atong nakarangin man. Ang una suktituin na yun naktutiglo, nung nakarang natatuin na yun naktutig. Man nung narigyo ang katingat na kami inuin. Ang marikisyon, tamakano ta sakit padlayo, tikip padlayangin ng mata. At susok tao na tiglo. Tabo na, o kausak asiwad lalak ko lang man. Kantunadlo isak ko sigini atu wakalaksuti ilangin. Tayo may turang mata. Inaw ning ili isak ko sa kaming atu pilag tamay niyo yun nang mayok tao. Kasi anili tamakwa ingotariyak ka angayok kaya mani itong mani tusakat talaroni. Inakok padliya ng mini, puwigok pagit kuniyaw. Unikak padliya balik pagit. Ima nayaraw nakpungasunaw ba, iman na isumarak padliya yung nakongman. Kadto na isak ko singin, piyo araw-araw aksuting. Ubagot, inutukaw naksatigot, nayuwa kailawangin na tiyo. Tayo man na nyo, atuin na kayang imigatiyo. Uwago inutukaw ng tiyo. Taman na inyuin ukaw singan, ila ukaw istukangan. Anong na makitugal? Anong nang naksaw. Anong nang naksaw kay madyana gulo, inutukaw singa. Uma, inutukaw. Ukaw si binisukali, kay madyangin bago. Sungman? Ila nga. Kadto na isak ko siya na kaway mangiluwang niko. Nutakaw ng kaway na katulaw ng iko na kadto na isak ko siya na inugdata ako nung tamain ni ilitir na kayang ito, iliniyang ito ako ni. Taman na isumamibak. Sida tiyawang umayon nyo ba? Nito umayon nyo.
Nitaqaqatan lang ko dito. Nitaqalang medyo. Ukausap nyulatin ignoring mi kanok sangit tiyak tayo kanirun ng mga ubalun ni kanok adok tayo tiyak kanirun ng mga tuyok tayo tegi magyalak luni sangit tiyak kaniraswak luguro wakat tiyak atang inuk titut ilang mana asuri badliatin na katigo tak kunangan inay katimatidluwit ila inudlakay katimatidluwit isumagayaw raw man tamak ko okalak tiyo katak tullo inuk tullo ilisayo katak tusakti tiyo wak tullo kanu ilong niya tunik yun uliyo ilwani tamak ko ikayo nakasugayaw luti inung nik ukawas akong tamak tuminga pinaswara sa mga aklat tinay sangit tibalya ako lugi akaw yun niya kadliyawa ubalo ni ujir na ruwak pa taman nari inuwi ukawas nga kanui luwarak pa maka isumayo kaktumin yung niya ni sibulak pa tusak dili yung manayaro pa sakay amarin baka Jadi makku upas puasi makku yang matamangan tu upas tak boleh ada nu nak kata ini jadi ni. Ane mengkati pada yak beratu kusia cuti pada mana tu ini nak urus kalau sudah. Untuk mana kita ini upas tak kata dah. Tanah tu sang nering jawab katang macam udak saya nak ayah waktu itu. Uba udak pasti mutai bakal waktu itu nak. Tu ayu si mun dengan udah tu. Udak sa kangat dito ayo kingon nga nga unno ako. Tanan dito kasi yung mayato kaya udak sa. Tanan udak sa kaya ako tutusang na rin ngibig diyo akatak ako. So unno ako. Tanan na usang man. Kita ko si busy ko tayo man kasi yung madokong mapakaw sa ring magway. Tanan mariktaw lang man. Ang marok tura katang mataman na kayo ako takiyo ang marok takiyo ang marok takakon nang iman. Dahil ko uramat tuming ang marong na katang mata. Uramat pan ang marong na kasto. Una de ang marok tung ay maitong man. Uparon ni iman na kuno kaya una. Ikitak tulo na ang marok takiyo minang. Takiyo yung ang atri sabi yun na kayo ako yun ni. Uramat tu na kasori katyo. Kasi mo gata niringwa pikit lumaro iman na siyo. Hana inna ujiri bigdara wag ukadlara kami ukadlak lumaro niringwa pikit lumaro. Nariya kaya suriba. Niringwa pikit lumaro ubaro ni niringwa pikit lumaro. Tagbo na ujiri bigdara kami udangwa pikit lumaro. Udang wapit yung ada. Nariyak yang ay. Yan, nakaibutan nyo sa mga niring wapit yung dahil narito sa ngaw tikpakat ko, sige daw si magag ko. Tusang ngaw si mayakalitan na ananagasok o kadag ito ni. Kaya nago ang tikuro doon iman na ilong man ubalo ni inyo na tikuro na kaso niyo. Kaya kano'y madikya nga. Ubalo ni nung nakatigil nito at sigingin na kang masakit. Iyan mo takay. Mahal yung kausap talaga naman tuloy mo. Miting niya kaya. Na tikuro na kaya. Ubalo ka ito kaya ako doon nito na tikuro na kaya. Teman dari orang sila kau yang itu yang mama ada dia orang kau sering macam ini naik tu kudu. Kan tahu atau tahu kata yang mengilan ini ubanga atau kata itu ubanga sondo ubanga angin ka ubanga igla kan tu na ubanga kain nak sutik ubanga iklu ga tuin na itu ubanga iman na itu tanah jauh ujering ubanga iglungan iglun ni iman na
Ubanga ikulan. Tema. Yeah. Joanna. Ujjang ilinyang nang katisungu kata okasuni anjigini okasakangna kata ubagutta tamara kata ko kata iluarami nailami tukisinaktumini okasusungu kata ilinyabimi atongnyaktatuni taimana okasaringi tatini pilwa kata ko kata una iluang sama tukisinaktumini mixingani tukikang no sa matana atong naraw tago iman na ilaw katang tino okaw sibo katingaw ro yero ako. Demo ayok tani kisutu ini tiap itu niku kita makoja din ayak pagi. Ubang aro ayok tiap tani kisukang itu nga kahit tigo kita makoja din ayak pam. Jumijau na rupte jagi tigo balik jokak tu tigo siok lo kandag bikyo na koma oka koma tamma kajak punga kai ko watin tuni sakau joko ya de jabu oka tia kajak punga iman nari isima tau ko ya de jabu ubago ilagi kuruk tigo tay na tuni sakau joko ya de jabu tammak punga de tay kanui di najak Petong nga kay kuruk siya. Kung iba. Tayo na. O kada tayo nakayak po siya. Kuya rin. Uwatin niya ko yari lakluka. Tayo man na ako jigilikan. Hindi sila ilagay kuruk siya. Ito niya ako si tayo si mga kuya. Gibabutayan na ito ni sa kao niyo. Kitong makitigo ilagay tigo. Kuya gibabutayan na ito ni sa kao niyo. Iman na niya. Saan na maalas si Maya kama ilinya kaya kat. Namakal pa ni talaga ilinya kaya bagat. Mata na kita kaya kang iti imani nga lakto pero bisuk nga ilinya kaya katak nga ilinya rin. Tan namut tay kung ngone ako tamut ato kaya katak. Ikaili sakving mi kawugut ilinyarving mi. Iman na tu sagong mi gata ikaili sakving mi kawugut ilinyarving mi. Taman na taman na yawis ilinyarving mi yakaka. Pisuk siya nga ang ikakaw nga ilinyarving mi. Tao tukpo nga ilinyarving mi. Tagwa ujiri yaw kataming matago kipuk titaw nga kaksutik do atok taw katok takwa ujiri yaw katok to ni titira katalaw katok takwa tapo nga ilang mayagka. Ayokon niya sa katang nga mayagtigo ugat ni tamang interest. Amma atitiyakan niya ni nutakakulong ni atok taw katang mayok takiyok na itok siliktok to atok sorlo to sa katakatang mayagka siling na kaya kalwak sutik tam mga sutis ilaki buktitir katang mata takiyo galwanig lu siling na kaya bak sutik idjiyo galwanig lu siling na kaya bak sutik takwa tam narutaw katakatang ming matatay ko natakakuri ilin niya tikatak ta silo ubagod lo kitong akulupot tako ni nga kisu takiyo mga night yung mga silik yung mga siling ikuni to arsuni iju gonelo iju ikuni sa arsuni tangir tu ngikunelo takasuni poktu yok pukit to kotik to atik to kabasik to akbasik to takko titirak tu lang medyo Atau siang unne katatabani katima bakso tataman na piju tigo ujiri jaw katak tudlo okaw si taman na pinya siwak si malakaro katigo. Taman na inuktitut okaw sa ullumiratong ivi kawi si mayangagun ajiging ibigdwa na ba? Ilan nangagun ujiri si mayanga ilan ujiri si mangitiak takakisyan kano kiyang okaw sa katiging itudlo kiyang magwa ta magkunangatlo kiyang atigigun na si mabat
ikkuaruoqausingin ningatorluti maaniluoqauserngatorluti tamatumingalukiati gigunnerutigitimavaallerpa ikatisimanikumoqauti qanurli taannamaanna katimanerisaartasi ilunniarnerisaartasi qanurli isimagivio isimagiyaqa de ilisayinu ilisayiksauniartunullu tamanna katimatjutausaartu atorneqaarjungneaqasugillugu qaisaqatta uqauserni adjigingituni ilisayiksauniartunullu ilisayuyunullu maanna inungnut atorneqarneaqasugiyaqa Uvannulli akauviktuartu ilangilluunni uqausi tammarlugi nangmini atoqattarneraki ilitsitsu tigivaallillaraqku amma ilittumakkannernaarnersaulluni ilinniartittiakkannerniarata ilinniartitattini Taanna akkauna qammarinniartu taakkununga ilisay iyuyunu inuktu ilisayaqattartunun maannali qallunartit ilisayaqattallarama kisani inuktu ilisayaqattarnaarnera neriunarmingman taanna atorneqarunnarniammarikto oqausseq suuqaimma asiuvatliangmat taimanganin maannamullu uternemmaqiqqaju tavvani oqallaktoqartillugu ilanginni oqausseq asiuiyaasimaruyuktu uterpallia quiiqqaaju oqallatuinnarluti itama tamanna uqauseq sivunik samasuuqaiman naunasiumman qanuittuuniarmangaan isimagi qattarnerunnilikia qanuitinga nayaqasugillugu isimalorsimavin isimagi qattaujarpakkakku taikangani toqa oqausseq tavutaanna oqausseq anu taangorpalliangiluarninganu asiuvatliangmanilaang oqausseq taanna kisuquluyaaluk saqqipalliatuinnarman taqqangmuarunnarsillutiklu qangatalluting tamakku oqausseq taqangitsiarmata atortaavuktu tappaungaullutik kisutuinarimanila saqqipalliangmata nunavut asitserpallianginnaariarniarlunilu taanna oqausseqpun asitserpallianiangippan oqausseqpu ila oqausseqpunu taangoriarpalliaqattarniangippan asiuvatliatuinnarniarman makua asiuvutautuklugit oqausseqaluartuugala imanna sorluqai uktutiglugu Mexico oqausseqaluarsimallaruaramik nutaangorpalliangimman asiulluni taanna ileqquserilaartangan asitsermingmattao maannamun angutisimalerami oqausinga asiulluni taimanna neriunarman sivuniksattinu inuktitut oqausertaanna asiuniarninga tamanna asiungittaksau yuksaumiugalua manna atuttiarasuniarlugu namakkununga naammaksiterlugu nutaangorpalliajun asiungititaksauyo maannali uvagut soorlu innauluangitsutigun inuktitoqarunnattiallaqatta kisaan innukarluyutaikkua tamanna oqauseq atorneqaluangillunilu taikkununga puigornaarmati suuqaima atoqattangikkunitsu qallunaatitu tamakkua oqausit atortaaqattartun asitserniangippata asiuvatliatuinnarniarman tamanna oqauseq ila taakkua innai akkunialu tavvanila illulumi pinasuaqattaramata nipileuqattarlutiklu ittarnisarnik inui peqqusiginnik nipitigun qanuiliornittigut pinasuinnaqattarmata kisiani imanna ilisariausimayukkut innaakaluteqatigiinnigitsigut taimannailoorsimangimman taimanneruyutuinnaullutik asuilaali taima ukiaksaa timinguummaqilarummata kaluteqatigiinguaqasua maqilerlutik inullaringni taiguusaqalerluti immingni taakko inullari tamakkuninga peqqusilerinermun isumatjuteqarmata qanutuinna inuksiutining ammataanna oqausilerine akseruutaummaqilarumingman inui oqausinga tapman iglulingmi soorlu asingorpallianingani ammalu tukiirutifallianingani ilangagun inuktu oqallakkaluarluting kiinoyanik tuksaqautilaorsimagattigu taakkunangan yunatiagavumakkunginni oqausilerinermu toqaangayunik taakkua angittaugmata taakkunani taqqinut pingasunut teema oqausilerinertamanna akseruutauniartillugu taakkua inullarikkunni tamanna qanortuurutausimangman teemanna pigiarutaqaluarilaortugun taakkua innait tamakkuninga
piumasimang mata amarupiuk sa tiyama iklutik ukaw sila rin ni kanong igluring may sangik tipala ko ng mga atam. Asingin ni pilay ko yang naktut so ukalagvik ko tayo ukalatyanang may inuktulari ukalatyanang may tusako tayo yung nakayaktuning ni pilay katang naktutik takon ng takpinupinga sunod. Amalo January 17 pinaswa ko siya ni taman na ukaw sila rin ng pibigyo akayaw niya January 17 pinaswa ko siya ng taman nila igluling mi sa kanya sang ni ko walilak tiliw tana narikog yaklo pinaswa ko sa kawamaraw mata January 17 pinaswa ko siya ni taman na ito pibigyo ngunaya kadluni kisya nili takwa inay isumag ila taman na ukaw sa inuk ukaw sa laking ano kayo making man amaro kanok to sa madluni aswila tana sivul la pagayawud kinguniyagud taman na ilok titsikatong na yakarwang mayugud kasi tana sivul la paguman ukto kaw tigiyawud kanu tigi ikayok palaw ng mga taman na katimakatang nikun ukaw sa sangik tipalya na suwalo. Kaya namin yung tipal tapangan ilurimito sa tigaya kay nakamigattigaw taman na ukaw sa kanok to tigiya kalau migat siyo ila tamani kalau nilipilo at menu nakatigi gikalo waktu ta nakituin na tikisima waktu no nakatigi legatigo tamangan kikitaro min kivalimillo kitang miulillo taman na uhausok tusahataktigo ajigingin nga ujang nila wasungumman tawa nga kamanok to aming manadjilewa yuning niriw na lawaktigo galawa kisanitaw silar lumon ajilewa nga tikigun na lawangin mata Ajilok tawlok sa medyo minitawa ni Kujami tana pido tapitay o kaktaw tilugo mana takoneak tawon ajilo ang ito itamak ko kilalugain ukaw taw tilugo kamagayaw tilugo nila. Johnny Hex nagmanikug ang miu toyok o kalloy sa katigilaw na takaila tamat sumunga kinaluwang niyo mikhanod dahil matawtong niya ata siya kawaya sa tiyamay niya ata siya kaway man niya nga tamani inuit yan na pilaw sa makawngin mata nagwa Johnny Hex ko tap ko kinalug kanik pitak nilong niya ito tawtong niya ata si makasibulak pa mi o kauti ulo apingak in your family kapsi uwihi tamang mulukta Kolio juga angayok kalau nukak kalau mata usah menayak sudah. Tamani ku giami inyulapin. Uang ino kalau semua yang kau dah corporate dan kanegiyani. Pani kayang niup kaniani. Kabduna ada tak testo be. Pani kayang niup kanarlani. Tak pani perok sakpin. Na perok sak ni ku time kaya kolem yuku kaya tikon tamang gala after cook drang mod. Tamani pilok sa kaya lauk tu kukjang ni. Ata tamani pilaring maluba. Si uli mata pilak tau kaya lauk ta tuktu uni lauk tigo. Tayo mangat ata go tamang syanek sa makinagaya lang mo tamang ko harboard kaya may tam na uyakalo yaktong pilariya lak tau lauk mat. Tayo kangat syanek sa makinagaya so tamani nunak ta kaya lauk ta tayo mangat tamani ngin lak tu. Iling niya lauk si Mawin. Tamani kukjang mi ilinya lauk tu. Cuna lerena mulikya ilinya lauk manak. Ilinya lauk mata si ulang mi tamakon high school grade 12 tiki kaklu amata na penagap tigo navy mut kawai sa kaklunga. Utara mata mangat navy mi nam malang imasuli kaya manikung amo Brandon mo utara lauk tunga university mo kinirak tunga tayo ka business management kawai sa lauk si magama. Tayo ka nga tadli man yublo tayo ukiyo ni tayo kinirak tunga. Tayo ka nga nuna si mukha ko yaw lauk tayo matagpuni utik kanira mo tawa nunaptin. Tagwani kug yami namin nakakawit hotel motel lubaw na. Kapsini kaya ukiyonik aulalak piyo. 1975 tamo ko pe ko te wot piod le ya le la optigo tam na motal akiyak so tigo time ta makay bi wot ungas klak to mi tamane go da akiya da optigo
Unip kawillak tulo api ukanga si wulak pa me kinaluk kanik ikiut tarealaw si man ng mga apin. 1966 si wudli mitayma natyo kungan kinulak kanik pilirigalaw mata fishes and ocean kaw si waktu mo ko ikalulirili to umaliriyit. Kaw si realaw mata kanok suok tayo kanik natyo kungan ingin naktualaw si mo kinulak amisok lalo butik. Kaw siya tiyalaw buwagat taw ilaw yalaw may umaliriyib lunga tayo mangat. Kaya badlangin nak tu tamak ko na kana piliri yung mga ata ang makabdunat avangat American nuna ni New York luni Minneapolis tamak ko kaya sigara akong mata fishes and oceans kunut kanok time uma yun tigo si suwa kina kaya man na yung mga time siwud lang mapaksok tao lang 1969 kaya sa kaya lang kapta matchitaw tinut tigo si kaya lang alaw to kumay lang ni kuminidlo ayok na siya lang mata niga bitchak si mayo lang mata amma pingwar la mek so ilani tamana kanit makaya ikat ko ng piliga misik ta kaya lang kaptigo aswela misik ta kaptigo nok kalaw pilang mat ataw chilok ta tigo kaya lang to tayo mangat tam na awde jutinga malin na laktigo tayo man suri ublo mi tayo na waktu kapya na blalaw nila siwud lang may kapya na tolo la kok to la kisya ni nutak la kolo la total kapya kala chak to yang ina kitulo kayo law na pihitay sa manihulak pa mitay matam na kinalugak mihigbigit to apsiyo uvanga lo makota ko unalit Bennett Spence ama Francis Spence ama uvanga nani natyo ko ngani umayali kayo law matay nani tamani tolo ba nani natyo ko nga makay 60 miles ungan sikti tamani ku alam mo tayo mo kaw si waktu tayo kinaluk katamat ko ilak ko singi kaway malawing iliwit kapyanak pan no kapyanak kong ito makwa takubang avi kapsyulak to tayo avik na lunit ukyo ni tayo pilirili kaptigo kaya badlangin na ukyok tama kaya badlangin na kapta sunami tayo kwa ta umagamik imana tigo siya nga tamaligyak pagtudigo kimasin na nasiptun kisya tayo ko ang iyorid ang utialong kakaktuin na rin tamak ko kwaksak na tsak tugo doon iman na pikatingin nik pilirili ka nga maligyak at kisigyak at taktulo ka lang mata kisya tayo ko pisod doon mikin naksawak jutut sila tayo piktigyak lugo tayo ang iyorid kimak tigyak lugo kisya tayo tigo sigyak at tamak ko mikin naksaw yun kiyaw lao kay mangilat pingasyon tawag to kiyaw lao kasi mayo kasi ani kini kung iman na kabdunado akaratay ko shark tayo man kiuti kang imatali iman na iklat to no kiutingit kiga do actually ang mayok sinakpagtut alik chak pangitut unaw ba flat tigo judi sinak mata ikalung tigo sigang ama nere tutawngin namin anang nalaw pa anang nakturi makakwaksak naksinula kapya nalaw pilag naksinakpot man nakaya ba dele kaptigo kidilwak to kaya lang magkakaya kidilwak sa magilo tayo makwa tayo mangat kwaksak kaya ako niktawon igya imana kapya nalaw tuloy ang ataw ko isumagin ba ako nikpotun kaya mamak potun ilang tayo man na ipagmata kini ngayon tayo kinalugalaran niya ni ubloklo taman na pitchutawang na raming mat ublak taman ni taksi lokit chunilo wayuli lokin niya lawalawapta sila taman na maligakak lo anak pagpa isukay sila tam na tawdo gito akaptigo sila chaw chakpat sikinakat chakpat imaata no tawdo chak nakondang man iman na ublak piligalaw taksi maglo ikir na arulak sugulo tamakko makosiryak nakto yang mat ayok lak chang nang man sila chaw tuwala kangat tingo gyale kangat lupa imana uling at chang kangat imata man itiluak tuwarang man uling gyak imakanap pagyak pa uling gyak pa lupa tingo gyak pa namat chang kaya ikani kawak matataman na ko dahil tinigo lilo ulingon nilo taman na maligakam maiglo pa maligat maliltuwa tamakko ata kaya aktem akagodo ni pili kaya ta kaya badle anak puti uling uli ka nga tamakko kinlok tamakko bumayo yak pang mata tiningo gyala ka itini kumo kinirayak to yak pang mata
Kitiago time ikkan ta awni ala ta tok so nak tugura ikkan kak padliali ga ngata iluana tiyak lugo makai sita mai gluni tali mai gluni itini kak fit itini kang nek tu tai ko pilih yang nek tu Daima aku tak pikung pilih lagi opsi kanu itu nik daima tiga sini lugar nak opsi tai ko Vancouver Korean pisuak mata atau semik angum mik mata semik nang mik angit jutingin ni kai 9 feet or 10 feet time angit jutingin takit jutingin ning kakung itu sulit kanang makwa gray keng naglak tu keng naglak mata sulit makai pingasuni ukiong ni uman ni kalakton kapsinig akagu tiga sini soalnya apa sih Madarong ning. Marong ning lu sita may glu ni sita may tigo sa kak na akong mata makawisak tao niyang mata awang idlu tamak ko kawisak tao yang niyang mata ito ak say tamane tigo may ang mata man na veterinary mit tiki si mayak talen ilaging magin ta ko tigo sa yang na akit time pita ito ap siu tawan niya kawisak gaw niya paluba ubunga luba tagma itik tao ni aktong na magiyak po taking in nikungin tao dug lugo siwud limi tao dug na mag niya kasugiyak po tagma utik tao ni aktong ang matay ka feather fishes tigo mi akpong mata tigo mi ako naktabot 48 hours sita man tigo ni ako nakapta ta ko 48 hours kangi to akpat makok outlag tiga kalak tao tayo ko piso aktaw mako tigo mi angin naklugin tayo man na makan track ang mata feather fishes tayo ko Vancouver Aquarium mit piyumayut tawan nila kinaloba kawisak pakpad ubaloba unga time na tot ko bigini agano luba iluan nila kangat kano taman na pilira kaya hokpa aong time isu magiluak tangidli aong igo anyang ni kang mga takawit siyang ng matakbo na aukut tawang tigo ani to aong tigo sigyang nakto ang matakbo itianik kuni ublak ko tayo piyak ka na rota aw siya ka na aw may kawisak tao ya ka na nangman makwek tawag lugo at jiging inaktiyak pata ilani imanakay koksaluak ni kumigluni aksuluak ni kumigluni at jiging niyang imating tamani nokalaw bilak ako ni kapchoyo mikpan piyunaksaw na katak na ako kuma tayo man isa magibduting makwek tao niyang mating tayo ko tamani inuwi nutaklay tako na aktut manakso ko sinaktak ka misore tayo kibiyak tao si mayuwap tinudlo tamak ko inuit una dilo ataw chiko sa nagyak pagto kate man na suktutik ingmi sangi juti minig ato ka suktutik tayo man na isima ko sinaktak tayo ko kangusuk pangilo siya sanginik siya may kininak pagchaklo siya tayo man na isima ko sinaktak amat tao kinilok na pili kinayakali opsyo kikuti makaita matuin na kakatut uwang tao ikpagsani katak sila ako patik tao lang ako pamiyo ka alwan aksut siya awak kayak cak tulang awak kulang dahil may latam na Johnny Hex okaloy sa katiyap ko kuya lalawilaw ko ni tukisibalak to yalaw miga mali kanok inusi nga damat ko ni nga kinalugalo kinipilaya kaktilugo unugpat inuit daw tulog talo tamanin nat siyami ko baktagangani labador mi amulutawa ni wali nang may type ko daw tulog itut unugpat sinitsya na akput Mana di tamangan haloning takon na kay nang nalang medyo takwa o kakatigi yung naksilaw kakik no nalagalang mi utaw yu utaw nali ilaw dito mi utaw lakto tapani kivito mi utaw katalaw si man narillutik unikahang na matik tapani nirduti walawtun takni ila tamani akagot ta iloni tamatuminga unikahak tilugi tungas tilaw milavo taman na pitong dito at ayuwarum na magkunyak yung amata tayo pitakari yung pitong nalungan matumukay yung anong muglo pilos tunay sinuling anong do imaw ang maroy karoy tayo may nakatawang yung mata taman takaway tidyo pitong na tidyo
sunatuinai namu ida makodo pisuptero yi pisuriu misungumata tamatunga kai singule ko yumana dukia ida singule gano imaudu sidaudu tamako uima jadi sungu pada di sungu ikaruido nakti pita kariu na kata sungu pitung ni tidu tai bana namu ko yetonya ai kala luar tidu kai tai nak tiba tai wajawal kaman tu sama ya mana le kanulinga ba takka hai mana utabani takka ya tini kanulinga ba nuta kanonna takka nuta takka nuta akawami tamani takka dia takka lajo nuta sakka dia takka ima takka ni pada ada tawa yo do wati sakka dia tu nati pijaru ngo kata prau tamani Januari dile suatu aku terkejut ikara wis waktu yang menyata materi wati aku dulu makulan ikara nuti pita kata yang menduruan dulu saya apa waktu ni aku dikubar sama kuning kecil aku punya suruh kata yang nati ni aduk nota pe kilo tamani Januari kaumanat pangonya sum takkan Januari minuta udah tuta mangali panala tamani kau makan negala tu na sum kata juman ila kebetu tapan nagaya galak kau makan negala tu nangali ulangin na piku sakan lo na sakan yusang itu takkan militer makasiane taman ada tolo kata sama tamani Januari ikinan pang kata juman takkan lu kesian tak kami cek. Kalau kita punya pijama sabnya tiluin, adluko. Kuki mudu, una mudu. Ada ngari kuki mudu nak kata yang itu, una mudu kesian sekun. Amalu ni payu. Imini kiyu, emailing alune. Ada time itu kata yang, tapi jual time itu digunakan. Kalau atong nyalang. Tak boleh kita dunia tu, ni payung kita. Tapi mana nak tu semua katong itu, ini tu kan itu. Hanwar. Ini aku keluar. Siapa kerja kutari keluar? Siapa kerja kutari tak bunga ada utana ada tangan. Tak mahu ada unung misuru aku yang menjaga iman. Tapi macam taman natakan ang ayap pagu taman ni saga ayap kuta aku tu sebab ku keluar natu ini udah juga pada kukiu tanilo ilani makata yung ilani tu kung bakar waktu tu ilan kibi mangit naulim mali nau tanali nau imali nya udah ngata kecil miyo nau udah kayak mucu imam tapi baru ini. Tapi baru kata yang minyak tahu adalah. Hobian lalu kata dia taman tak Januari taman periolo Mac lu taman tamat tu. Tak kalau hobian lalu kata dia kan mesti tu ni tak kena tu opposite mayu apa yang taman aja sima. Kerja ini tu aku kira teli. Kerja yang aku tak kartu ni. Ini macam apa yang dia buat. Pui nani le tabani takat ini pinasa longo hatak tu mini asing ini. Nukdut ini. Piluak pening itu. Nanu milo. Tapan ini nanu dia ro tapayu nanu dia ro sumuma. Nanu dia dekat tayu nanti. Bagus ni lah. Wajah dia serau tu ni. Tak kedua muat itu, tak kau kedua muat itu. Ni ni sudah tu ni, tak kuning hari itu tu ni supuyo kata itu. Tema tu. Biar nasi juga kata itu ni tak kedua muat tu mahu itu. Biar nasi ima tu itu nak nak juga tu ni kata itu ni.
Piannaksiusunam. Ila kamutino. 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 Tupuyo tutili takka uteriangusulang mata. Ikkinelo tilu tamane. Biasalo tutikisiani mata. Ima kubis Oga bigiluguluni, bisa bigiluguluni, kamuti alungi. Teemeli supuyo kakko teemeettyä na meittytuina alungi. Nimeettyä sikittänyt pitakattin naru. Teemeli pitakattin. Adadi supuyo katte jumuttu otsiao. Siitä kammiu teema kulliina mutta poukkuisinia. Ima kulliina, innusia mo kulliina. Takwa anguna sitten natsamiattu. Ussumillu, kullamillu, ammalu, suputikului. Taassima ikamassangi. Ussulle taanna. Ikisimangimmitu ilaa. Kaugassi simatuinattu. Tapmuuda kullu iluan puutuinattu. Tampari taanne ikumat tiedäkään. Immatia tuawi imita anakku. Ikumat seeraksena mieti. Opinna. Imali vittuagale imali tamanna kullemuunga taanna illuviga sanajaugiammat tamanna masattammat taakkua mani masattassimallutillummata takkali ikkummassammat atausiungittu kullerni atausammillu ilaannikku Kullo atausiungittu unnattu kuluqattaisia. Imal aulaas. Upinnaali. Tuotatodikisiali upakangaivaakku. Itakattilluutaima uujuttuppajumini. Upinnaali. Taivaattaa. Tämän oli maatsi. Tämän oli pitakaimmat, appadakaimmat. Nattia sulla kattayugu. Nattia kada kattayugu tamane appala kai. Amma pitunnelangat tau ilniu pallialattuti. Takka pitunnellajalulammat ilniu tualu. Tappalu sunnai tualu tuwa akuni kadda kuviana kattayugu. Taiva nattia ilniu tualu dia tunnangata. Taiva kuviana kattayugu. Wattia otamaani Okot-okot yung tappiku takku uvilungat taiva kun nattiani usiwaru taiva linguauta yung Maana tikittu kun taimaili ytossa. Annaari taimaili vattuma unnukunnu pisuttunu tappikas innassa kaippu sunnaimu usigamu taimaili kattapi juuri. Taimaili maats tamanna April February me March takkinga shaqqiga teemattu amittukululluni teemal innanganagattaagu nattianik ussisa maannamu tikittugu teemali taas taimattu maannamu tikittu kajaangittu toqaaluakitseeni taassupa taqqirataaminiutilligu taqqa Ubitualu kajaangittu toqaaguatja usuqusiutittu Kuimuksimuatja upituanguappajanga qartunu ubitualu tugutakalak aksuavuja kajaangitaqasuyaqakia taivaattam piyaangikkaruagattu kajaangittu toqaalugu Maanilla jäimä nunnelaqalaamu tottaatsi qarnattu sillu nunatsinili tabani taqqitinni sunani nirduti ni pinasongola maanlali adlikkiaqunnermiaqa iigaluattuniu allukkunigapi qattattugut ammaunduluaqarparattuta maanna nattormiuti unduluaqarattutaruuqattaqatta taimanatteqasuruaqattattugut tuttuqaqaruattiluguttukasuappangimmigatta tamajapigassatuuluya qattattuyaaraqannakki tamaan nututuqujaqarummatamaanna nanuil Teemali taunungaunnu
tema pinne tiala ka buka tak imane pitakang imata pani tema nakatu kululuni ulla kulo kumakai kata ane jatuh tasila tako jatuh pilitu yo venga Oko yumingin na nala me yolimana imalillo kata tiala kata kayunni Kayan na mili rivaka tako hati kayum na kay nakakik no nalakalang mo takululutik illa ulit tumiyo toyo mana tana juicy piko pala amalo nulianga ulota mana tako takit unikang kay nang nalang mayo ukaw kay nang nalang mayo nila tabani akaguta iluani takyuyut inutiton atakaw may mata tana Julie Ivalo ukate karon naksilaw si man nang may mata minga email imaritong Takite manganit inunut atok garang ng mata takirtana atok tavo inuktito kanu tayo ba? Ukiura kom tayo. Tayo sungulok tukle. Inulagay takinig di kasi ane manilang mata. Mana di takudlok siya timaw na ko yutuin ng mata. Tay kwari inyo takid lagi nganig di manilang mata at kakapit sunit. Tay kwa tapangat ukiura kom ipigyak luti. Tay ko nga ating ini tayo nakpigi. Sok lokay. Tapang ukiura kom ipigyak pan. Mana takkagaya po. Takkagaya tabutay na tusak tuming atakang man. Tusak tu daw juti ba siko kangan nung nakatiring tukaway juti tayo nakpalaw mata kano yung mga ata. Siko kakto niya go umiyakan nga namig di takot juti yung nakpalaw ng mata kanigik to ko rugaran. Kasi yan siko kangan niyo ko katadak sa diglo kano yung mga diglo kaway tayo naksadiglo tapos tusak tu daw juti ba. Dana nuwam. Tana di udlo mi dit sambal mi tay wadak tabun tawag juang mi deman igluling mi onigli tay walam. Idanu na di atun tay go sakta kaulang mata takking. Mane di udlo kit tukuro di song man tawag juang mi tay wadak. Amalutan na January kau magyang tay wadak. Tana kau magyang plakpong. Amalu askan niya ilang itayaw siyong duti walang mata. Siyong makong ataka siyong duti. Kau magyang sang February tana kangatak sa ming. Uwat ito di tayo saktak. Sikin yung nung nakuragaw ng ningan. Kangatak sa ming. Tana tayo duti kilak tanga. Amalu March awon ni magtayaw wala ko. Avun nimi. Natia kurung di pidyo takakso ni. Dahil ko inyok tukuro inyo buksaking itaming inyo ni kukuro awon ni jutaw na tawala mata. Manang mo tituli. Malu ipo natidya ni tayo waklo. Natidya ni ako lataking macho. Natia ka pigid latakso ni jum. May taan na makuyang ng atakaraman. Tirigdo nakaktaw doon ito. Tanang tirigdo tiriwa ugtuin ang niyok piging macho. Ubalon ni tupekto magdutayawak. Tamanig do kang nakunirangan may tupek si mawalialak pala mata. Ang maludyon nukang ning tayawak. Tuktuin ang niyok piging macho. Imakarunong Maniw na kaktalo ni kay. Amal tahun Julai, bigyan nga ada kay maning nanikatayaw dakit kalwakson. Taan ako kuting manila maniw nga. Taan Julai saga ko madlatak di atakakson. Tuktuit nyo taming makung ningan. Amal August, ako laro magtayaw wala. Ako laro ni. Mikwa tukok tito ni ano kaksa mo na magsitiakson ni tabutuking. Tukuk tinyani sa gaw yun ni ano kak sa muna magsitiak ni tan aku dero tau juti kiwa aku dero tau rak ni amirayaw tau rak September amirayaw tuk tui nagjung ita amiray ila aming api yang ninganing amirayaw tu aku ada putay man na unuk kasi banukwa
30 barak. Kanema nirjutini narunay ko takasungov. Tampungan na liyo si maningin nyo kaya atok tawang nangin nyo. Atok tawang nangin nyo tamak ko narunay ko takadlugin. Nirjutid tayo si manili inyo sito ang ulang mo ta nirjutid. Tama dyan narunay ko rawa atakadlugin. Lukang ngayong niyong mga ata tamak ko ni. Kanogli tusarok si mangi tutigot ikaw madagon na kokpita takuni. Ako doksir ito ko katawa sa kailan may kurung. Ako yun naktos. Ilang ititirak si makatang mata inyok titiok tutay ko. Inyok tituldo. Titirak si mawakto ti. Nanimiw kaya ang kaudlo masuri. Kubayang mo kahit titirak si makatang mata inyok tut. Kasi ano ba udli? Adi laki ngingin sot ko. Inyok titiko tayo saktan. Kasi ano eh. Mga natitirak si mayo kalwa akong nadil dun eh. Titirak si makatawala ko lang marasa magkuha kadun natun tayo ko saktang ipigiyak paliyari sa aktil. Nung nakatigay ngito tigot, kitarmiyot, kivalarmiyot, hamanilaw, kikatarumiyot, tamakkuha takit, inutiton at hawin mata, ilitsilikia nung nangani, kanaw at hawpan. Mana unikap biyo nalang mayagot tapangan iluriming tana sa kunok, akatsulok si nangaw, manile ukumangir na rasong wata, taman na ukumangir na unikang kay nang nertong. Temerilla aktor siltonik. Akso na tudlaro man. Timilima awre jegun na lisyo man. Amaro tuklura asukro asuni na ni pekham na yang siltonik. Khawi matti akhoy garo asuni. Tem unika tan ya tu ikumma man na tudlaro man. Aktor simadlone. Ilang ikumma maramu Tuksia pasar sutik lone mukhtam mata. Amaru. Pai pak tini akisong neta kasut. Ilang itaw yamiko tini kaniksa kasusumul lutik. Makaran ning atok patak lutik. Ilang itaw tayo na tumong itugura kumasong ming mata. Tayo putugo tan awra jegun naktutuang waktam Temere unika tanda tutakwa inu adjiging itu tago kata temingnik kisung mangada kawin asi ade unika tunik aktor sin ne wiksan kungera mita aktor silwa taun aktor sin nama kujakoni sikat laksumaro iwan na syukdo Tasituaro iwa. Taun uisar garuak sunga aktuk sisi wasar kung. Iwan awre jagun na sunga agakaw wa awre jun naktun. Uko agat aktuk sisi magaruak no awre jun naktun. Ambalo isigay niyo bungin. Am awre jun naktun. Kaya aktok sisi mayo araw na kama. Agago tusaw magama. Agago iman na ilisugin. Iman na ilisugin. Nanuyin na kaktaw sa mga. Iman na go aktung ikalo aksugo. Anak sakad laksuni. Supo akting go aksugin. Aktok sisi mayo na ngakman. Asya yung aktok sikan nila aksa mayo na Sunay koktok. Aksok si kanila kasi mga ilang arab. Asyo ila agak katay maayo si sugit. Tabon na supuak tingo aksugit. Anak saka at laksunga. Tayo na tao sa kuya ka. Pita kaya ako na yaksuni. Ako na tiyagay ako maiwan. O kinakasi ka at laksungo. Tayo na sila aksyo ka. Tayo mga aktoksikan nila kasi mga nga. Kaya na kanupiglig siya kaya kanuiling araw. Kanumakit imatano akso nilo. Taguksaw doon nilo garo. Tayo man na rak sa mga kanuiling at nagtang nga. Kawin lang nga. Kanupiglig nga na kawin lang.
Tayo imang tayo magsatuna yang mat. Iwan na inyong tapunga yung sa kangin doon tapunga ba yung jangan man. Kadupit yung tayo magsatuna kami. Tayo na ako ilakso. Kano ilingan doon ilingan doon sangar ako ubaron ni sangang ito ni ayapa ko yung gabi. Agang itakurap bigay. Aka. Iwan takong magilaw ng tara akong man. Takok sa uruak ni man na iwan ayapa ang nasungmat. Tayo man ayapa ko yung ito takok ko yung lakso. Kina nga takok ko yung lakso ujirabiyog doon. Iwan taro lang man ujirabiyog ng itaka. Una takok sa nga takuya ka ka. Kina nga nagtakurang ito nga. Ano ka ang itlakan ito ko yung lakso. Ano ka ang iniisiwang itiyak sa nga rak sa magama. Kanong makikawin lang ito. Iba nakikita ko ito, naksuliw rak sa mga masapan eh. Inyo ko yung ila, o ba rin eh, nakita ko yung ila nila. Iba nakita ko yung ito. Inyo ko yung paruktugan wak, kisya na kung kasi nga. Inyo mo na niya ko, kung kasi nga tuwa mo yak sa kulo ito eh. Nukavit sa bot tikiw timimman tabo na kimay bikot koyan naming takun nakon na kay nakatsi unnuyok ukaktiw kay nakmayunga sa matok maiko sinitcher na po si tabaw po si.